I zdravo svima, dobrodošli u novu tier listu i ovaj puta radimo za reditelja Gaja Ritchija. Skoro sam mogao da njegov najnoviji film Operation Fortune, pa mi pomalo pamet da napravim ovu tier listu kao što smo to radili za Nolana i za Tarantina i za Bartova naravno. Gledajte na kanalu, bit će dole link. I prije nego što krenemo se obavezno pretplatite i uključite notifikacije za još nekih videa, možda me zapratite na Instagramu i na Letterboxdu, linkovi za profila su dole u opisu ovog videa. Također u opisu je i link da možete podržati moj rad kupovinom mi kafe. Guy Ritchie kao reditelj je jako originalan i njegove priče su itekako zanimljive, pogotovo taj njegov gangsterski vibe koji gura tokom većine njegovih filmova. I kad gledate Guy Ritchie film, znate da gledate Guy Ritchie film. Kao što vidite, ovdje sam podelio u hronološki naravno njegove filmove kako su izlazili od prvog do posljednjeg i naravno ključe samo filmove koje je režirao. Dakle, ne neke druge koje producirao i slično. I imamo vrhunske filmove, neki od njih su vrhunske, nisu svi, imaju odlične, neki jesu odlični, solidni, može da prođe, dakle okej filmovi, mogu da prođu, kao, nisu kao nužno užasni, loši, ali su okej. I imam poseban tier za Swept Away, koji je jedan od najgorih filmova koje sam gledao ikada. I nijedan njegov film nije na nivou Swept Away. Počinjem odmah sa Lock, Stock and Two Smoking Barrels, koji je jedan od boljih filmova njegovih svakako, i već od tog njegovog prvog filma se vidi kakav će on biti reditelj. I ako ste gledali neke njegove kasnije filmove i onda Lock, Stock, onda možete vidjeti kako je polako razvijao svoje neke te stvari koje je započeo definitivno u Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Mnogo mi se dopao film, priča je jako dobra, snimanje je predobro, mnogo dobru muziku ima za svom mestu i odličan je film za prvi film svakako. Zato ćemo ga staviti odmah u odlično, jer jeste odličan film i svakako jedan od boljih debitanskih filmova. Onda je nekako uspio da se nadmaši sa filmom Snatch i da se osjeća da je sve te stvari koje je uspostavio Lock, Stock je samo ovdje razvio i još više se uspostavio kao odličan reditelj. Ima više likova, priča je haotičnija i posve se osjeća da je film na višem nivou. Bolji izgleda i naravno budžet je samim tim veći. Gledao sam ga više puta, mislim da je to čak i možda prvi Guy Ritchie film koji sam gledao, kao da znam da je Guy Ritchie radio. I gledao sam ga i u Zvezdi nekoliko puta na velikom platnu, te je to bilo sve fenomenalno iskustvo. I meni je ovo, ja mislim, čak i omiljeni Guy Ritchie film, tako da stavit ću ga u vrhunske, zato što je zaista jedan od boljih Guy Ritchie filmova i mislim da nijedan njegov film nije bolji. Onda već znate da ću staviti ovaj film odmah ide u svoj tier, znači ide dole kao đubre od filma. Film je istoimeni remake tog filma, jeli? I naravno iz 70. godina, mislim da je francuski film u pitanju, zaista ne znam zašto je ovaj film uopšte radio. Da ga je dobro uradio, da je dobar film, svako bi odskakao od svih njegovih filmova, čak i od ovih dva najnovija, čak su i oni Snatch u poređenju s ovim filmom. Ja sam siguran na to da ga je Madonna nagovorila da uradi ovaj film, samim tim jer ona je bila tadašnja, ja ne znam da mu je bila žena, ali bio s njom, to znam. I ona glumi glavnu žensku ulogu u ovom filmu. Zaista ne preporučujem ovaj film, mislim da biste gubili vreme i nisam pogledao original, ali mislim da je bolje da jesam, zato što ovaj film je, kao što vidite, jedan od gorih filmova koje sam gledao. Ona je pokušao da se vrati u svoj fazon sa filmom Revolver, da igra Jason Statham, i ovaj film nije najgori njegov film svakako, nije ni toliko loš koliko Swept Away naravno. Tu se Guy Ritchie igra sa mnogo nekih stvari koje imam osjećaj da je teo da odradi, ali da nije imao vremena da ih razvije ili kao da je imao više materijala za više filmova i onda ih je sklopio deliće tih filmova u ovaj jedan. I to se čini malo haotičnim i može da bude dobar. Stvarno, u nekim momentima je mnogo cool, tipa Mark Strong odigra jednu mnogo dobru ulogu i on je itekako podcijenjen glumac, ali meni ovaj film ne može da bude veći od ok, odnosno od može da prođe, samo zato što je to tako nekako celokupni osjećaj filma je dosta onako haotičan, a ne na dobar način, kao što znamo da Guy Ritchie radi. To jest kontrolisani haos. Ali ga svakako preporučujem, ako volite Guy Ritchie, sigurno ćemo se donekle dopasti ovaj film. I imam osjećaj kao da se on navikavao malo na svoj fazon ponovo, zato što film Rock'n'Rolla je stvarno baš dobar film. Meni se on iskreno svidio čak možda više od Lock, Stock and Two Smoking Barrels, ili su mi tu negde, a Gerard Butler je ovdje zaista mnogo dobar, kao i naravno Tom Hardy koji igra mnogo i tekako njegovo podcijenjena uloga. I sveopšte film, mislim, i tekako dopao i jedan je svakako od boljih Guy Ritchievih filmova i jednostavno je taj njegov fazon. I ima mnogo dobar soundtrack, odnosno Clash je uglavnom je mislim soundtrack. Tako stavit ćemo ovaj film u odličan,
Vidjet ćemo još da će da bude bolje od Lockstocka, poslije da revidiram celu listu kad završimo, ali svakako je u odličnom tiru. Relativno sam skoro pogledao Sherlock Holmes ova dva filma i bacite pogled na moj video genijalnost filma Sherlock Holmes, bit će dole u opisu link za taj video i gore desna anotacija, da ja pričam malo o Sherlock Holmesu, taj video mislim izašao pre više od godinu dana. Svakako, Sherlock Holmes je meni jedan od boljih filmova, njegovih isto također, zato što mi se dopada kako je nekako ceo taj njegov fazon gangsteraja 20. veka, kraj 20. početak 21. veka stavio u 19. vek i u Sherlock Holmes, kraj 19. veka i u Sherlock Holmesa i adaptirao ga nekako na svoj fazon, što je jako bilo uspješno, a na kraju nije bilo uspješno u King Arthur. Robert Downey Jr. je čudno dobar izbor, a naravno Jude Law je perfektan izbor za Watsona. I svakako, ceo film mi se mnogo dopao i obožavam da gledam, a Hans Zimmerova muzika je jedna od boljih skorova koje je on komponovao. Tu mi je negde, aj stavit ću ga, ne mogu kažem da mi je nužno toliko bolje od Lock, Stock i Rock'n'Rolle, ali je svakako stoji kao odličan Guy Ritchie film. Ritchie nastavio se bavi Sherlockovim svetom i napravio drugi deo, odnosno A Game of Shadows. Vidno nije na nivou kao prvi film, ali opet nije toliko loš, kao što se govori, na primjer. Meni se jako dopao, gledao sam ga u bioskopu kada je izašao i vizualno je zaista vrhunski, ima par nekih scena koje su zaista iznenađujuće, ali iskreno Sherlock Holmes jedan još uvek meni vrhunski, bolje izgleda od toga. Čeka se treći deo koji je najavljen baš pre Hrista, tako da baš me zanima kako će i na koji način će završiti ovu trilogiju koja svakako nije toliko loša. Game of Shadows ide u solidno, zato što je solidan film, zaista jeste ok film skroz, čak i više nego ok, solidan je film. Dakle, gledao sam ga više puta i gledat ću ga još nekoliko puta sigurno, mnogo je zabavan film i iskreno jedva čekam da vidim kako će Guy Ritchie da uradi nastavak, odnosno danas i posljednji film u ovoj trilogiji. Ovdje nastavio malo da se igra sa filmovima, uradivši film The Man from U.N.C.L.E. koji isto ima, ja mislim, adaptacija ili stripa, ispravite me ako grešim, ali skroz je ok film, mislim, nije ništa sad vanvremenski, slično meni je bio ok, mislim, nije mi čak bio toliko loš, bio je zabavan špijunski thriller i onako kao podsjeća na James Bonda od 60-ih, ali nije ništa više toga. Henry Cavill je ovdje vrhunski bukvalno kao James Bond, znači nema šta. Kao i Armie Hammer isto bio ok. Dakle, ovaj film je meni bio solidan, tu mi je negde, nije mi baš blizu mi je Sherlock Holmes, ali mi nije na tom nivou, ali gledao sam ga jednom i mogao bih ponovo da ga pogledam, a kad sam ga gledao taj jednom u bioskopu, mnogo mi se dopao. Onda je nastavio da se igra sa svojim fazonom, ovaj put je kao što je pokušao Sherlock Holmes da uradi, pokušao i sa kraljem Arturom. Obavezno bacite pogled na moj video propali filmski univerzum i da pričamo o ovom filmu kao još nekoliko propalih filmskih univerzuma, jer je Kralj Artur treba bude prvi film u serijalu i koji će da bude u tom jednom cinematic universu gdje će se pričati o kralju Arturu, njegovim ekipi okruglog stola i slično. Dakle, trebalo je da bude cijela jedna serijal ovih filmova. Nije užasan film, da se razumemo. Bio mi je zabavan, ali malo bio preteran i ceo taj njegov stil, iako je cool i slično, ume da zamara, pogotovo ako je uvek isti praktično. Bolje mi je bio Revolvera, jer je pre svega onako nebitan fantasy film i ako vam treba takav neki film, pogledajte sigurno ovaj, zato što, skroz je okej. Sam čuo da će Guy Ritchie da pravi igrani remake Aladina, popuno sam se iznenadio jer ne mogu Guy Ritchie uopšte da povežem sa Disneyem, a kamoli sa Aladinom. Ali to ne bi trebalo da me čudi, jer, na primjer, dosta nekih tih bitnih reditelja radi te remake-ove, tipa Robert Zemeckis je radio sad za Pinokija, koji nisam ga niti planiram, a mislim da je katastrofa. Kao i, na primjer, što je, dobro, Barton je radio Dumba i Alisu zemlji čuda, ali svakako čak i Barton ima smisla da radi Disney film, a ne Ritchie. Mislim, iskreno, Aladdin nije toliko meni bio katastrofa film, vidi se, znam koje su umani i slično, ali pesme sam pevušio i dan danas ih slušam, to je bilo skroz ok, ali film je popuno bespotreba kao i svaki igrani Disney film, jer ne pridodaje ništa novo tim filmovima, niti ih updateuje, da tako kažem, samo su praktično nebitni. Will Smith, drago mi je to što Will Smith ne pokušava da imitira Robina Williamsa, jer zaista niko ne može da i priđe Robinu Williamsu kao džiniju. Aladdin nije toliko bio užasan kao što se govori, ali opet nekako, ako gledamo Guy Ritchie film, kao Guy Ritchie film, to nije Guy Ritchie film, ni malo. Barem ne malo dao šmeka svog, ovo je kao da je robot, oni su uzeli Guy Ritchie kao onako publicitet, ja bih rekao. Inače, ja mislim da će Guy Ritchie kako se vidio, režira remake Herkula. Herkula bi možda i mogao da odradi u svom fazonu, ja se znam, zamislite njegov fazon samo u antičkoj Grčkoj.
To je bilo jako zanimljivo da se pogleda, iskreno. Onda se vratio u svoju formu sa filmom Gentleman, koji naravno nije na nivou kao Rock'n'Rolla, Lock, Stock i Snatch, naravno, ali opet nije to uopšte loš film. Gledao sam ga više puta, bio mi izuzetno zabavan i pogotovo jer sam prepoznao onog starog Guya Ritchia kog svi volimo i znamo. I svakako, nevjerojatno mi je bilo drago da vidim toliko dobrih glumaca u jednom filmu, uključujući naravno Hugh Granta, koji je u meni uvijek dobar. Volim ove njegove nekako ciničnije, starije uloge nego ranije, iskreno. A tu je također Matthew McConaughey, koji je bio mnogo dobar kao Charlie Hunnam, i Henry Golding, onaj Azijat koji je isto podsjećan glumac, i žao mi što ga ne stavio u nekim baš većim filmovima, iako je bio u onom romantičnoj komediji Last Christmas koja je propala, i u Snake Eyes filmu koji je isto propao. Ali svako Gentleman se gledao više puta i još bi se gleda. Znači nije mi dosadio, mnogo je divno snimljen. I naravno Colin Farrell isto bio jako dobar. Stavit ću ga odličan, nije mi bolji od Sherlock Holmesa, naravno, ali je svakako u tom tiru. Onda smo 2020 dobili film Wrath of Man, koji je adaptacija istoimenog evropskog filma, mislim da je francuski film, a ispravite me ako grešim. Slično, ima neke stil njegov u nekim momentima, ali uglavnom je statičan, klasičan film. Ova dva filma imam osjećaj kao da Guy Ritchie bio u fazonu nešto jako ga interesovao da odradi na neki određen način, onda kada je zapravo to krenuo da radi, ili kad je bio na pola, mu se smučilo i bio u fazonu, ovo mi je dosadilo. Zato što ovaj film imaju svoje momente, oba ova filma imaju svoje momente koji su baš onako zanimljivi i Guy Ritchievski, ali uglavnom onako pade u vodu, ja bih rekao. Oba su jako prosječna, kad bi se možda spojili u jedan film, možda bi bio baš dobar. Wrath of Man ću staviti isto, može da prođe, meni je tu negde između King Artura i Revolvera. Više mi se svidio King Artur ovog filma, jer što ne znam, King Artur mi je nekako ima više Guy Ritchievski, više i zabavnije mi je bio svakako. Iako i Jason Statham ovdje daje ok ulogu, iskreno, drugačiju nego obično. I njegov posljednji film, ali za sada, ali ne posljednji film ove godine, jer izlazi film The Covenant sa Jake Gyllenhaalom, za koji se nadam da je bolji od ovog, jer Operation Fortune Rusé de Guerre, potpuno sam zaklao taj naziv, znači užasno sam to rekao, ali Operation Fortune, tako ćemo reći, ne znam zašto ga samo nisu tako nazvali, je na forumu Man from Uncle fazon je kao neki špijunski thriller koji je besmislen, koji prebrzo ide, koji ne dozvoljava likovima da se adekvatno razviju, niti priči, ni sve ide brzo, ništa ne razumijem, čak i ja koji toliko gledam filmova mi je bilo teško da ispratim šta se tačno dešava, a i nije toliko na kraju ni komplikovano. Ta njegova posljednja filma su mi tu negde po kvalitetu isto izgledaju, ja mislim, ali vidi se kako da je Jason Statham i da je ostala ekipa samo tu došla da bi uzela cash, osim nekakvog Hugh Granta. Hugh Grant mi je nekako prefinjeniji u svakom tom filmu, iako i on došao da uzme lovo, ali opet mi nekako i on bio mnogo gotivan. S obzirom da Wrath of Man nema Hugh Granta, on će biti bolji od Wrath of Man, ali tu su negdje svakako. Svako je može proći, nekako, žao mi što Guy Ritchie ima toliko ok filmova, ali samo ima. I eto, to je bila ova lista, tu sam rangirao sve njegove filmove. Također radio sam rangiranje njegovih filmova od liste tipa od posljednjeg ka prvom, ali ovo je taj fazon videa koji sam radio sad. Neka budemo posljednja tier lista, ipak je Snatch. I jeste da Guy Ritchie ima više ok filmova nego neki drugi reditelji, ali opet njegovi odlični filmovi i njegov vrhunski film i tekako nadoknađuju njegov celokupni kvalitet i reputaciju reditelja. Vidjet ćemo kako će proći njegov najnoviji film The Covenant i vidjet ćemo kako ću raditi Herkula. Nadam se da je naučio na svojim greškama i da je Disney naučio na svojim greškama. Dole linku imate video da podržite moj rad, ali ovo se emisija od sljedećeg slušanja ili viđenja odjavljuje.